प्रथम राजावली अध्याय 20। अनंतर अरामर राजा बिन हदद आपणार समस्त सैन्य एकत्र कला। पुणी ताहा संगे 32 राजा आउ अश्व और रथ मान थिले। पुणी से जाई समरिया अवरोध करी तही विरुद्ध युद्ध कला। आउ नगर मध्यकू इस्राएल राजा आहाबंक कतिकी दूतगण पठाई तांकू कहिला, बिन हदद एही कथा कहती, तुम्भर रूपा और तुम्भर सुना मोहर, तुम्भर भार्या और तुम्भर संतान माने मध्य सर्वोत्तम जेते मोहर। एथिरे इस्राएल राजा उत्तर करी कहिले, हे मोहर प्रभु महाराज, आपणक वाक्यानुसारे मु ओ मोर सर्वस्व ही आपणकर। एउतारे दूत माने पुनर्बार आसी कहिले, बिन हदद एही कथा कहती, तुम्भे आपणा रूपा ओ आपणा सुना ओ आपणा भार्या ओ आपणा संतान मानकु मो हस्तरे समर्पण कर बोली मु तुम्हकु कही पठाइली प्रमाण। मात्र काली प्राय एही समय मु तुम निकटको आपणा दास मानकु पठाइबी, आउ सेमाने तुम्भ गृह ओ तुम्भ दास मानक गृह अनुसंधान करिवे। पुणी तुम्भ दृष्टि जहा जहा मनोहर ताहा सबु सेमाने हातरे धरी नहीं जिवे। तेबे इस्राएल राजा देशर समस्त प्राचीन वर्गों डकाई कहिले, विनय करुछि तुमे माने विचार करी देख, ए लोक कि प्रकार अनिष्ट चेष्टा करुछि। कारण से मो भार्या ओ संतानगण पाई पुणी मोहर रूपा ओ सुना पाई लोक पठान्ते मु ताकु नास्ति कली नाही। एथिरे समस्त प्राचीन वर्ग ओ समुदाय लोक तांकु कहिले, आपण ताहार कथारे कर्ण न देउन्तु अबा सम्मत न हेउन्तु। एहेतु से बिन हददर दूत मानकु कहिले, मोहर प्रभु महाराजंकु कुह, आपण प्रथमे आपणा दास निकटकु जही पाई पठाइथिले से सबु मु करिबी, मात्र एही कार्य मु करि परिबि नाही। तहु दूत माने प्रस्थान करी ताहाकु संवाद देले। एउतारे बिन हदद तांको निकटकु लोक पठाई कहिला, जेबे समरियार धूली मो पश्चातगामी समस्त लोकंक पूर्ण मुष्टि निमंते यथेष्ट हुए, तेबे देवता माने सेही दंड मध्य तहिरु अधिक मते देउन्तु। तहु इस्राएल राजा उत्तर करी कहिले, ताहाकु कुह जे सज्जा परिधान करे से सज्जा त्याग करिबा लोकतुल्य दर्प न करू। बिन हदद ओ राजा माने कुटीरे पान करथुआ समय से एही संवाद सुनी आपणा दास मानकु कहिला, आपणा मानकु सजाओ। तो सेमाने नगर विरुद्धरे आपणा मानकु सजाइले। एथि मध्यरे देख, जणे भविष्यत वक्ता इस्राएल राजा आहाबंक निकटक आसी कहिले, सदाप्रभु एही कथा कहती, तुम्बे कि एही समस्त महाजनता देखिएछ? देख, आम्भे आजी ताहा तुम्भ हस्तरे समर्पण करिबा, आउ आम्भे जे सदाप्रभु अठु एहा तुमे ज्ञात हेब। तहिरे आहाब पचारले, काहा द्वारा? से कहिले, सदाप्रभु एही कथा कहती, प्रदेशर अधिपति मानक जुबा लोकंक द्वारा। तेबे से पचारले, किए युद्ध आरंभ करिवो? तहिरे से उत्तर कले, तुम्भे। तहु से प्रदेशर अधिपति मानक जुबा लोकंकु गणना कले, सेमाने 232 जन हेले। पुणी सेमानक उतारे समुदाय लोकंकु अर्थात समग्र इस्राएल संतानंकु गणना करन्ते 700 जन हेले। ए उतारे सेमाने मध्याह्न कालरे बाहरिले। मात्र बिन हदद ओ ताहार सहायकारी 32 जन राजा कुटीरे पान करी मत हेउथिले। एही समय प्रदेशर अधिपति मानक जुबा लोके प्रथमे बाहरिले। तहिरे बिन हदद लोक पठान्ते सेमाने ताहाकु संवाद देई कहिले, समरियारु लोके आसीअछन्ति। तहु से कहिला, सेमाने संधि पई आसीथिले, सेमानकु जीवित धर। पुणी युद्ध पई आसीथिले मध्य सेमानकु जीवित धर। एथि मध्यरे प्रदेशर अधिपति मानक सेही जुबा माने ओ सेमानक पश्चातगामी सैन्य दल नगररु बाहरिले। पुणी सेमाने प्रत्येके आपणा आपणा प्रतियोद्धाकु बद्ध कले। तहिरे अरामीय माने पळाइले ओ इस्राएल सेमानक पछे पछे गोड़ाइले। पुणी अरामर राजा बिन हदद अश्वारोही मानक सहित एक अश्व आरोहण करी रक्षा पाइला। एथिरे इस्राएल राजा बाहरकु जाई अश्व ओ रथ सकल आघात कले ओ अरामीय मानकु महासंहारे बध कले। ए उतारे सेही भविष्यत वक्ता इस्राएल राजांक निकटको आसी तांकु कहिले, जाओ आपणाकु सबल कर ओ जहा करुअछ ताहा विचार करी देख, कारण आसंता वर्ष अरामर राजा पुनर्बार तुम विरुद्धरे आसीबो। अनंतर अराम राजार दासमाने ताहाकु कहिले, सेमानक देवता पर्वत गणर देवता अटंती। एथिपई सेमाने आम्भମାନଙ୍କ अपेक्षा बलवान हेले। मात्र आम्भे माने पदारे सेमानक संगे युद्ध करू, तेबे आम्भे माने सेमानक अपेक्षा निश्चय अधिक बलवान हेबा। एणु एही कार्य करंतु,
राजा मानकर प्रति जनकु आपण आपण स्थानरू काढी देउंतु ओ सेमानक स्थानरे सेनापति मानकु रखंतु आउ आपण जेउ सैन्य हराई अछंती ताहारी परी सैन्य ओ अश्व बदले अश्व ओ रथ बदले रथ संग्रह करंतु तो आम्भे माने पदारे सेमानक संगे युद्ध करिबा आउ निश्चय आम्भे माने सेमानक अपेक्षा अधिक बलवान हेबा। एथिरे राजा सेमानक कथा सुनी सेही रूप कला। अनंतर परवर्ष उपस्थित हुंते बिन हदद अरामिय मानकु गणना करी इस्राएल संगे युद्ध करिबा पई अफेक को गला। तहिरे इस्राएल संतानगण गणित होई खाद्य द्रव्यादि प्रस्तुत करी सेमानक विरुद्धरे यात्रा कले। पुणी इस्राएल संतान माने दुई क्षुद्र छागपल परी सेमानक सम्मुखरे छाउणी स्थापन कले। मात्र अरामिय लोक माने देशजाक व्यापिले। तहिरे परमेश्वरंकर जणे लोक इस्राएल राजांग निकटक आसी कहिले, सदाप्रभु एही कथा कहंती, अरामिय माने कहि अछंती सदाप्रभु पर्वतगणर देवता मात्र तळभूमिर देवता नुहंती। एतु आम्भे एही समस्त महाजनताकू तुम्भ हस्तरे समर्पण करिबा तरे आम्भे जे सदाप्रभु एहा तुम्हे माने ज्ञात हेबो। पुणी सेमाने 7 दिन सम्मुखा सम्मुखी होई छाउणी स्थापन करी रहिले। तहु सप्तम दिन रे युद्ध संगठन हैला। तहिरे इस्राएल संतानगण एक दिन रे अरामिय मानकर 1 लाख पदातिक सैन्य बध कले। मात्र अवशिष्ट समस्ते अफेक को पलाई नगर रे प्रवेश कले आउ अवशिष्ट 27,000 लोकंक उपरे पाचेरी पड़िला। पुणी बिन हदद पलाई नगर रे प्रवेश करी गोटे भीतर कोठरी की गला। एथिरे ताहार दास माने ताहाकू कहिले, देखंतु आम्भे माने सुनी अछु जे इस्राएल वंशीय राजा माने दयालु अटंती। आम्भे माने आपनकू विनय करूछु, आसंतु आम्भे माने कटिरे अखा पिंधी ओ मस्तकरे रज्जु बांधी इस्राएल राजा निकटकू जाऊ, केजाणी से आपनक प्राण बंचाइबे। तो से माने कटिरे अखा ओ मस्तकरे रज्जु बांधी इस्राएल राजांग निकटकू आसी कहिले, आपनक दास बिन हदद कहुअछि, मु आपनकू विनय करूअछि, मते बंचाउंतु। एथिरे से कहिले, से कोन एजाई बंची अछि? से तो मोहर भाई। सेतबेले सेही लोक माने जत्नपूर्वक निरीक्षण करी ताहार मन सेपरि कि नाही एहा धरिबाकू चंचल हेले। आउ से माने कहिले, आपनक भ्राता बिन हदद। तेबे से कहिले, तुमे माने जाई ताहाकू आण। तो बिन हदद तांको निकटकू आसंते से ताहाकू रथ उपरकू अणाइले। सेतबेले बिन हदद तांकू कहिला, मो पिता आपनक पितांक ठारू जे जे नगर नेई अछंती ताहा मु फेराई देबी। पुणी जेपरि मो पिता समरिया रे साहीमान करिथिले सेहीपरि आपण दमेशकरे आपणा पई करिवे। एथिरे आहाब कहिले, मु एही नियम रे तुम्भकू छाड़ी देबी। तो से ताहा संगे नियम करी ताहाकू छाड़ी देले। अनंतर भविष्यत वक्ता गणर पुत्र मानक मध्यरु केही जणे सदाप्रभुଙ୍କ वाक्यरे आपण संगी की कहिला, मु विनय करूछि, मते मार। मात्र से लोक ताकू मारिया पई नास्ती कला। तो से ताहाकू कहिला, तुमे सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य मानिलो नाही। एतु देख, तुमे मो निकटरु प्रस्थान कला क्षणे सिंह तुमको बद्ध करिवो। एथि उतारे से प्रस्थान कला क्षणे सिंह ताहाकू भेटी बद्ध कला। पुणी से आउ एक मनुष्य को भेटी कहिला, विनय करूछि, मते मार। तो से लोक ताहाकू मारिला ओ मारी मारी ताहाकू क्षत विक्षत कला। एथिरे भविष्यत वक्ता प्रस्थान करी पथरे राजांक अपेक्षारे रहिला ओ आपणा चक्षु उपरे पाग बांधी छद्मवेश धरिला। तो राजा निकट दे जिवा बेले से डाक पके राजांकू कहिला, आपणक दास बाहरी युद्ध मध्यकू जाइतिला। आउ देखंतु जणे मनुष्य मो पाखकू फेरी एक लोककू आनी कहिला, ए लोककू रख। जेबे कौनसी रूपे ताहार संधान न मिले तेबे ताहार प्राण बदले तुम्भर प्राण जीव, नइले तुम्भे 1 तालंत रूपा देब। मात्र आपणक दास एणे तेणे कार्य व्यस्त हेबा बेले से चालीगला। तहिरे इस्राएल राजा ताहाकू कहिले, तुम्भर सेही प्रकार दंड हेब, तुम्भे आपे ताहा निष्पत्ति करिअछ। एउतारे से शीघ्र आपणा चक्षुरु पाग काढ़ी पकाइला। तो से जे भविष्यत वक्ता मानक मध्यरे जणे एहा इस्राएल राजा चिन्हिले। पुणी भविष्यत वक्ता तांकू कहिला, सदाप्रभु एही कथा कहंती, आम्बे जेउ लोककू विनाशार्थे वर्जित करथिलु तुम्बे ताहाकू आपणा हस्तरु छाड़ी देइअछ। एतु ताहार प्राण बदले तुम्भर प्राण जीव ओ ताहार लोकंक बदले तुम्भ लोकमाने जीवे। तो इस्राएल राजा विषण्ण ओ अतुष्ट होई आपणा गृहकू जाई समरिया रे उपस्थित हेले। प्रथम राजावली अध्याय 21। एउतारे एही परि घटिला, जिस्रिएल रे समरिया राजा आहाबंकर अट्टालिका सनिकटरे जिस्रिएलियो नाबोतर खंडे द्राक्षा क्षेत्र थिला। एणु आहाब नाबोत को कहिले, मते तुम द्राक्षा क्षेत्र दियो, मु ताहा साक क्षेत्र करिवि, कारण ताहा मो गृह निकटरे अछि। आ मु तही बदले तुमको
ତହିଁର ଉତ୍ତମ ଏକ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଦେବି, ଅବା ତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ ଦିଶିଲେ ମୁଁ ରୂପା ମୁଦ୍ରାରେ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବି। ଏଥିରେ ନାବୋତ ଆହାବଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯେ ଆପଣା ପୈତୃକ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆହାବ ଜିସ୍ରିଏଲ ନାବୋତର ଉକ୍ତ କଥା ସକାଶୁ ବିଷଣ୍ଣ ଓ ଅତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସିଲେ, କାରଣ ନାବୋତ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆପଣା ପୈତୃକ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆହାବ ଆପଣା ମୁଖ ଫେରାଇ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଅସମତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଇସେବଲ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ମନ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଦୁଃଖିତ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଭୋଜନ କରୁନାହ? ତେଣୁ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜିସ୍ରିଏଲିୟ ନାବୋତକୁ କହିଲି, ତୁମ୍ଭେ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ମତେ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଦିଅ, ଅବା ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତହିଁ ବଦଳେ ଆଉ ଏକ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଦେବି। ମାତ୍ର ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଇସେବଲ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ କଣ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁନାହ? ଉଠ, ଭୋଜନ କର ଓ ତୁମ୍ଭ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜିସ୍ରିଏଲିୟ ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଦେବି। ତେଣୁ ସେ ଆହାବଙ୍କ ନାମରେ ପତ୍ର ଲେଖି ଓ ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରି ନାବୋତର ନଗରସ୍ଥ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିବେଶୀ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପ୍ରଧାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି ପତ୍ର ପଠାଇଲା। ପୁଣି ସେହି ପତ୍ରରେ ସେ ଏହା ଲେଖିଥିଲା, ଯଥା ଉପବାସର ଘୋଷଣା କର ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାବୋତକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସାଅ, ଆଉ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ପାପଧମ ସନ୍ତାନ 2 ମନୁଷ୍ୟକୁ ବସାଅ ଓ ସେମାନେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହନ୍ତୁ, ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଅଛ। ତହିଁ ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ବଦ୍ଧ କର। ତେଣୁ ନାବୋତର ନଗରସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ନଗର ନିବାସୀ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଇସେବଲ ଯେପରି କହି ପଠାଇଥିଲା ଓ ତାହାର ପ୍ରେରିତ ପତ୍ରରେ ଯେପରି ଲେଖାଥିଲା, ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ କର୍ମ କଲେ। ସେମାନେ ଉପବାସର ଘୋଷଣା କଲେ ଓ ନାବୋତକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇଲେ, ଆଉ ପାପଧମ ସନ୍ତାନ 2 ମନୁଷ୍ୟ ଆସି ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ସେହି ପାପଧମ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ନାବୋତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ନାବୋତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ନଗରର ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ବଧ କଲେ। ତହିଁ ସେମାନେ ଇସେବଲ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲେ, ନାବୋତ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତରେ ମରିଅଛି। ଏଥିରେ ଇସେବଲ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତରେ ନାବୋତର ମରିଥିବା ବିଷୟ ଶୁଣନ୍ତେ ଇସେବଲ ଆହାବଙ୍କୁ କହିଲା, ଉଠ, ଜିସ୍ରିଏଲିୟ ନାବୋତ ରୂପା ମୁଦ୍ରାରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଦେବାକୁ ନାସ୍ତି କଲା, ତାହା ଅଧିକାରରେ ଆଣ, କାରଣ ନାବୋତ ଜୀବିତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଆହାବ ନାବୋତର ମରଣ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ଆହାବ ଉଠି ଜିସ୍ରିଏଲିୟ ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଅନନ୍ତର ତିସ୍ବିୟ ଏଲିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯଥା, ଉଠ, ସମରିଆ ନିବାସୀ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଅ। ଦେଖ, ସେ ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ସେ ତାହା ଅଧିକାରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଅଛି। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କି ବଧ କରିଅଛ ଓ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସାତ କରିଅଛ। ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନେ ନାବୋତର ରକ୍ତ ଚାଟି ଖାଇଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନେ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଟି ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଆହାବ ଏଲିୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ଶତ୍ରୁ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ମୋତେ ପାଇଲ? ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଇଲି, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକିଅଛ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବି ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ନିଃଶେଷ ରୂପେ ଝାଟୋଇ ଦେବି। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଧ ବା ମୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସନ୍ତାନକୁ ଆହାବ ଠାରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ବିରକ୍ତିଜନକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରିଅଛ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଅଛ, ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରୋବିଆମର ବଂଶତୁଲ୍ୟ ଓ ଅହିୟର ପୁତ୍ର ବାସାର ବଂଶତୁଲ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଇସେବଲ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଜିସ୍ରିଏଲର ଗଡ଼ ପାଚେରୀ ନିକଟରେ କୁକୁରମାନେ ଇସେବଲକୁ ଖାଇବେ। ଆହାବର ଯେଉଁ ଲୋକ ନଗରରେ ମରିବ, କୁକୁରମାନେ ତାହାକୁ ଖାଇବେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଲୋକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରିବ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ତାହାକୁ ଖାଇବେ। ଯେପରି ଏହି ଆହାବ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଇସେବଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ, ସେପରି ଆଉ କେହି କରିନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଇମୋରୀୟମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର କରିଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତିମାଗଣର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଅତିଶୟ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। ଆହାବ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ ଓ ଆପଣା ଦେହରେ ଅଖା ପିନ୍ଧି ଉପବାସ କରି ଅଖାରେ ଶୋଇଲେ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ତିସ୍ବିୟ ଏଲିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯଥା, ଆହାବ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରୁଅଛି, ଏହା କି ତୁମ୍ଭେ ଦେଖୁଅଛ? ସେ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ହେତୁରୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସମୟରେ ସେହି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ପୁତ୍ରର ସମୟରେ ତାହାର ବଂଶ ପ୍ରତି ଏହି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା।
प्रथम राजावली अध्याय 22। अनंतर अराम और इस्राएल युद्ध न करी 3 वर्ष पर्यंत क्षांत रहिले। तो तृतीय वर्ष रे जिहुदार राजा जिहोशाफाट इस्राएल राजा निकट को आसिले। एथिरे इस्राएल राजा अपना दास मानकु कहिले, रामोत गिलियद जे आंभ मानकर अटे, यह कौन तुमे माने जानो नहीं? तथापि आंभे माने तुनी होई रही अराम राजा हस्तरु ताहा नेउ नाहु। पुणी से जिहोशाफाट को कहिले, तुम्बे कौन युद्ध करिया पई मो संगे रामोत गिलियद को जीव? तरे जिहोशाफाट इस्राएल राजा को कहिला, मु तुम्भ परी, मोर लोक तुम्भ लोक परी, मोर अश्व तुम्भ अश्व परी। आउरी जिहोशाफाट इस्राएल राजा को कहिले, मु विनय करुछि, आज सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य पचार। तेबे इस्राएल राजा भविष्यत वक्ता मानकर उणाधिक 400 लोक एकत्र करी सेमानकु पचारले, मु रामोत गिलियद विरुद्ध रे युद्ध करियाकु जीवी कि क्षांत हेबी? तो सेमाने कहिले, जाउंतु, कारण प्रभु महाराजंक हस्तरे ताहा समर्पण करिवे। मात्र जिहोशाफाट कहिले, एमानक छडा जाहाकु आम्भे माने पचारि पारु, सदाप्रभुଙ୍କର एपरि भविष्यत वक्ता कि केही एठारे नाही? तैरे इस्राएल राजा जिहोशाफाट को कहिले, आउ एक जण अछि जाहा द्वारा आम्भे माने सदाप्रभुଙ୍କୁ पचारि पारु, से इम्लेर पुत्र मिखाय। मात्र मु ताहाकु घृणा करे, कारण से मो विषय अमंगल बिना मंगलर भविष्यत वाक्य प्रचार करे नाही। तो जिहोशाफाट कहिले, राजा एपरि न कहंतु। सेतବେଳେ इस्राएल राजा एक अध्यक्ष को डाकी कहिले, इम्लेर पुत्र मिखाय को शीघ्र आण। एथि मध्यरे इस्राएल राजा और जिहुदार राजा जिहोशाफाट आपणा मानक राजवस्त्र पिंधि समरियार द्वार प्रवेश स्थान निकटवर्ती मेलारे आपणा आपणा सिंहासन रे बसिथिले। आउ सेमानक सम्मुखरे भविष्यत वक्ता समस्ते भविष्यत वाक्य प्रचार करुथिले। आउ कनानर पुत्र सिदिकिय लोहमय श्रृंग मान निर्माण करी कहिला, सदाप्रभु एही कथा कहंती, एत द्वारा आपण अरामीय मानकु संहार करिया पर्यंत भूसी पकाइबे। तैरे सबु भविष्यत वक्ता तद्रूप भविष्यत वाक्य प्रचार करी कहिले, रामोत गिलियद को जाई कृतकार्य हेउंतु, कारण सदाप्रभु ताहा महाराजंक हस्तरे समर्पण करिवे। जेउ दूत मिखाया को डाकियकु जाइथिला, से ताहाकु कहिला, देख, भविष्यत वक्ता मानकर वाक्य एक मुखरे राजांकर मंगल प्रकाश करूअछि। मु विनय करूछि, तुम्भर वाक्य सेमानकर जनकर वाक्य तुल्य हेउ, आ तुम्बे मंगलर कथा कुह। तो मिखाया कहिला, सदाप्रभु जीवत थिबा प्रमाणे सदाप्रभु मते जाहा कहिबे मु ताहा ही कहिबी। एउतारे मिखाया राजांक निकट को आसन्ते राजा ताहाकु कहिले, मिखाय, आमे माने युद्ध करिया पई रामोत गिलियद को जीवा कि क्षांत हेबा? तैरे से उत्तर कला, जाउंतु, कृतकार्य होंतु, सदाप्रभु ताहा महाराजंक हस्तरे समर्पण करिवे। तो राजा ताहाकु कहिले, तुम्बे सदाप्रभुଙ୍କ नामरे सत्य बिनु आउ किछि मते न कुह बोली मु केते थर तुमको शपथ कराइबी। एथिरे से कहिला, मु समग्र इस्राएल को अरक्षक मेषपल तुल्य पर्वत मानरे छिन्न भिन्न देखिली। आउ सदाप्रभु कहिले, एमानंकर कर्ता नाही, एमाने प्रत्येक कुशल रे अपना अपना गृह को फेरी जाउंतु। तो इस्राएल राजा जिहोशाफाट को कहिले, ए आंभ विषय अमंगल बिना मंगलर भविष्यत वाक्य प्रचार करिवो नाही बोली कि मु तुमको कहली नहीं? पुणी मिखाया कहिला, एहेतु तुम्बे सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य शुण। मु सदाप्रभु को ताहांक सिंहासन रे उपविष्ट ओ ताहांक दक्षिण ओ बाम हस्तरे ताहांक निकटरे स्वर्गीय समुदाय सैन्य को उभा हेबार देखिली। तैले सदाप्रभु कहिले, आहाब जेपरी रामोत गिलियद को जाई पतित हेब, एथिपई किए ताहाको फुसलाइब? तैरे जणे ए प्रकार, अन्य जणे से प्रकार कहिले। तही उतारे एक आत्मा बाहरी सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे ठिया होई कहिला, मु ताहाको फुसलाइबी। तो सदाप्रभु ताहाको कहिले, काहे रे? से कहिला, मु जाई ताहार समस्त भविष्यत वक्तांक मुखरे मिथ्यावादी आत्मा देबी। तेबे से कहिले, तुम्बे ताहाको फुसलाइब मध्य कृतकार्य हेब, जाओ सेपरि कर। एहेतु देख, सदाप्रभु तुम्भर ए समस्त भविष्यत वक्तांक मुखरे मिथ्यावादी आत्मा देई अछंती। सदाप्रभु तुम विषय अमंगलर कथा कहि अछंती। सेतबेले कनानर पुत्र सिदिकिय निकटको आसी मिखायार गालरे चापुड़ा मारी कहिला, सदाप्रभुଙ୍କ आत्मा तते कहया पई मो ठारू केउ बाटे गले? तरे मिखाया कहिला, देख, जेउ दिन तुम्बे आपणाको लुचाइबा पई गोटिए भीतर कोठरी की जीव, सेही दिन ताहा जानिबो। पुणी इस्राएल राजा कहिले, मिखाया को धरी नगराध्यक्ष आमोनर ओ राजपुत्र जोयासर निकटको फेराई नियो। पुणी कुह, राजा एही कथा कहंती, एइटाकू कारागार रे रख ओ मु कुशल फेरी आसिया पर्यंत ताकू दुख रूप अन्न और दुख रूप जल खुआओ। तहिरे मिखाया कहिला, जेबे तुम्बे कुशल फेरी आस, तेबे सदाप्रभु मो द्वारा कहि नाहंती। आउर से कहिला, हे लोक माने, तुम्बे समस्ते शुण। अनंतर इस्राएल राजा
ଓ ଜିହୁଦାର ଜିହୋଶାଫଟ ରାଜା ରାମୋତ ଗିଲିୟତକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜିହୋଶାଫଟକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ରାଜବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ। ମାତ୍ର ଅରାମର ରାଜା ଆପଣାର 32 ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଛଡା ସାନ କି ବଡ କାହା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କର। ଏହେତୁ ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଜିହୋଶାଫଟକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଏ ଅବଶ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଫେରିଲେ। ତହିଁରେ ଜିହୋଶାଫଟ ଡାକ ପକାଇଲେ, ତେଣୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡାଇବାରୁ ଫେରିଗଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ଜଣେ ସନ୍ଧାନ ବିନା ଧନୁର୍ଗୁଣ ଟାଣି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ସାଞ୍ଜୁଆର ଯୋଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଘାତ କଲା। ତେଣୁ ସେ ଆପଣା ସାରଥୀକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହାତ ଫେରାଇ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ମତେ ନେଇଯାଅ, କାରଣ ମୁଁ ଅତିଶୟ ଆଘାତ ପାଇଲି। ସେଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଳ ହେଲା। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରଥରେ ଠିଆ କରି ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର କ୍ଷତର ରକ୍ତ ରଥ ଗର୍ଭରେ ବହି ପଡିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ନଗରକୁ ଓ ଆପଣା ଦେଶକୁ ଯାଅ, ଏହି ଡାକ ପ୍ରାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏହି ରୂପେ ରାଜା ମଲେ ଓ ସମରିୟାକୁ ଅଣାଗଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମରିୟାରେ କବର ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସମରିୟାର ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ରଥ ଧୋଇଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ କୁକୁରମାନେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଚାଟି ଖାଇଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବେଶ୍ୟାମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଆହାବଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଓ ତାଙ୍କର ନିର୍ମିତ ହସ୍ତିଦନ୍ତମୟ ଗୃହ ଓ ଯେ ନଗର ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ସବୁ କଣ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଗଣଙ୍କର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ଏହି ରୂପେ ଆହାବ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ ଶୟନ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅହସିୟ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବଙ୍କର ଅଧିକାର 4th ବର୍ଷରେ ଆସାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜିହୋଶାଫଟ ଜିହୁଦା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜ୍ୟ କରିବାର ଆରମ୍ଭରେ ଜିହୋଶାଫଟଙ୍କର ବୟସ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 25 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ମାତାର ନାମ ଅସୁବା, ସେ ସିଲ୍ହିର କନ୍ୟା। ଜିହୋଶାଫଟ ଆପଣା ପିତା ଆସାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଥରେ ଚାଲିଲେ। ସେ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ନୋହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ତାହା କଲେ। ତଥାପି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ନୋହିଲା। ଲୋକମାନେ ସେ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନରେ ବଳିଦାନ କଲେ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ। ପୁଣି ଜିହୋଶାଫଟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି ଜିହୋଶାଫଟଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ପରାକ୍ରମ ଓ ସେ କି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ତାହା ସବୁ କଣ ଜିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ପିତା ଆସାଙ୍କର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସଦୋମୀମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଶରୁ ଦୂର କରିଦେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଇଦମରେ କେହି ରାଜା ନଥିଲା। ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜ୍ୟ କଲା। ଜିହୋଶାଫଟ ସୁନା ପାଇଁ ଓଫିରକୁ ଯିବା ସକାଶେ ତର୍ସିସର ଜାହାଜମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ମାତ୍ର ତାହା ସବୁ ଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଇତ୍ସିଓନ୍ ଗେବରରେ ଜାହାଜମାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେବେ ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅହସିୟ ଜିହୋଶାଫଟକୁ କହିଲେ, ମୋ ଦାସମାନେ ତୁମ୍ଭ ଦାସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜାହାଜରେ ଯାଉନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଜିହୋଶାଫଟ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ଜିହୋଶାଫଟ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ ଶୟନ କରି ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ନଗରରେ ଆପଣା ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସହିତ କବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜିହୋରାମ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଶାଫଟଙ୍କର ଅଧିକାରର 17 ବର୍ଷରେ ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅହସିୟ ସମରିୟାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ 2 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ ଓ ସେ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ପଥରେ ଓ ଆପଣା ମାତାର ପଥରେ ଓ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବ୍ୟାମ ଯଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି ପଥରେ ଚାଲିଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାନୁସାରେ ବାଲର ସେବା ଓ ପୂଜା କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କଲେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 88, ଗୁରୁବାର। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 20 ପର୍ବ ଠାରୁ 22 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅରାମ ଓ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅରାମକୁ ଆହାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅରାମୀୟ ରାଜା ବିନହଦଦକୁ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କଲା। ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏହି ବିଷୟରେ ଅନୁଯୋଗ କରି ଆହାବର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲର ବିନାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାବବାଣୀ କଲେ। ଆହାବ ଓ ଇସବେଲର ଦୁଷ୍ଟତା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ନାବୋତ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ହେତୁରୁ ହତ ହେଲା ଓ ତାର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାହାଠାରୁ ହରଣ କରି ନିଆଗଲା।
3 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ଆହାବ ରାମୋତ ଗିଲିୟତକୁ ପୁନଃ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିଓସାଫାଟଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅରାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ତୃତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆହାବ ଏଲିଓ ଓ ମିଖାୟଙ୍କ ଭାବବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ସଦୃଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଇତିହାସର ଶରୀର ଅଂଶର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ସରଳ ଅଟେ, ଆଉ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧିତ ହୁଏ। ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ପରମେଶ୍ୱର ଇତିହାସର ରାଜା ତଥା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର ଆହା ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠନରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।